हॅलो फ्रेंड, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आमी बिट्स पिलानी कडेन आसा। फाटल्यान तुमी पळोवपाक शकता आणि बिट्स पिलानीन 5वो मृत्यू जाल्लो आसा। आता हालींच्या तेंपाक बिट्स पिलानीन भुरगे मरत आसा आणि हेचें कारण अजून मेरेन सारकें आमकां कितें तें कळोंक ना। आता भुरगे कित्याक मरता ते, आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक लाखांनी पयशे मोडून ह्या इंजिनियरींग कॉलेजीन शिकपाक घालतात आणि भुरगे हांगासर आयज मरतात। जे भुरगे इंजिनियर जावन भायर सरपाक जाय त्या भुरग्यांची आयज मडी भायर सरता। सो खंय ना खंय तरी म्हाज्या हिसपान जाल्यार कितें ना कितें तरी गुपीत आसा। आयज गोंयान डिफरंट युनिवर्सिटीज येवपाक लागलेले आसा। ते दुसऱ्या युनिवर्सिटीज येतात म्हणून ह्या युनिवर्सिटीचें नांव पिड्ड्यार करपाक सोदतात काय, हो एक प्रश्नचिन्ह कितें ना जाल्यार भितून कितें तरी कर्मकांड चालू आसा जो भायर कोणाक कळना आणि पुलीस सुद्धा सोदपाक फेल जाल्लेले आसा। आयज अशे भुरगे मरोंक शकना। भुरग्यांक शिकपाक घालता हांगासर, मरपाक घालिनात। आयज त्या भुरग्याचे आवय बापूय हांगासर ते भुरग्याक इंजिनियर करून व्हरपाचो तो आयज तेका मेल्लोलो भुरगो व्हरतले आपल्या घरा कडेन। सो खंय ना खंय तरी आयज सरकारान विचार करपाची गरज आसा आणि ह्या बिट्स पिलानीन भुरगे कित्याक मरता ती चवकशी जावपाची गरज आसा। चवकशी जावपाची गरज आसा। जेन्ना एक भुरगो मेलो, दोन भुरगे मेले कितें तेन्ना चवकशी जावपाक जाय आसली। आता 5 भुरगे मेले टोटल, वर्सभरान 5 भुरगे मेले। तो कित्याक मेले, कशे मेले, कितें प्रेशर, स्टडीचो प्रेशर कितें काय आनी कितें प्रॉब्लम, हे आयज विचार करपाची गरज आसा। कित्याक अशें जेन्ना खंयचे कॉलेजीन कॅम्पसान अशें जर भुरगे मरता ही एक सिरियस गजाल आणि सिरियस गजाल सरकारान हेचेर दखल घेवपाक जाय। पूण आमचे सरकार हे असल्या गजालींचेर दखल घेवपाक सोदिना काय म्हाका दिसता। तांकां इंट्रस्ट ना कहो दिसता। कित्याक कोण मरता जाल्यार मरोनी, कित्याक हें तें सरकार जे आमकां कोळशाचें पोल्युशन दिवन मारून उडयता। तांकां 1-2 मेले जाल्यार कितें फरक पडटलो। सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार गोंयच्या पुलिसांनी, गोंयच्या पुलीस डिपार्टमेंटान सिरियस दखल घेवन आयज बिट्स पिलानीन जी मरणां जातात न्हू ती कित्याक जाता, कोणा खातीर जाता ही चवकशी करपाची गरज आसा। खऱ्या अर्थान चवकशी करपाची गरज आसा। दिस इज अ व्हेरी सिरियस मॅटर। आयज 5 मेले, फाल्यां 6 मरतले, परवां 7 मरतले, परवां 8 मरतले, कितें सांगूंक शकना। म्हाज्या हिसपान जाल्यार हेचेर सिरियस दखल घेवन सरकारान सुद्धा इन्व्हेस्टिगेशन बसोवपाक जाय। कित्याक कॉलेजी हे शिकपाक आसता, मरपाक न्हू कितें। आनी शिक्षणाचो जर चड प्रेशर आसा जाल्यार म्हाज्या हिसपान जाल्यार एडमिनिस्ट्रेशना कडेन उलोवन ते प्रॉब्लेम सॉल्व करपाची गरज आसा। आयज खऱ्या अर्थान भुरगे कित्याक मरता ती चवकशी, सखोल चवकशी आयज करपाची गरज आसा आणि ही मागणी हांव गोंयच्या सरकारा कडेन करता, गोंयच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन करता। देव बरें करूं।